हेलो एवरीवन वेलकम टू बेकार यूट्यूब चैनल भाइब्रेट एजुकेशन। तो पे जो दशम श्रेणी पे रही 10th क्लास पिलाମାନଙ୍କର जमती मुझे तुम प्रतिदिन आम गोटे गोटे चैप्टर कौन करूँ जो इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही जहाँकि इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही जहाँकि तुम एथर एग्जाम बोर्ड एग्जाम आसबार 90% चान्स अच्छी तुम 90% चान्स अच्छी जहाँकि तुम एथर बोर्ड एग्जाम आसपे आम डिस्कसन करूँ तुम एमसीक्यू विथ तुम कौन ना लंग क्वेश्चन। तो पे भिडियो कंप्लीट वाच कर जहाँद्वारा तुम मैंने इंपोर्टाट टॉपिक जहाँकि मास्टर सिलेक्शन रही है जहाँ विषय जापर। तो मुझे जमी कही पे एथर 10th बोर्ड में आम टार्गेट के पे 95% टू 98%। तो सही भाया मन दे पाठ पढ़। तो प्रथम क्वेश्चन देख प्रथम क्वेश्चन कौन कही प्रथम क्वेश्चन कहले पे संबलर केतोटी विशेषत्व अच्छी केतोटी पे संबलर केतोटी विशेषत्व अच्छी। तो पे जो मैंने भी विषय भलसे पढ़ी ना जहाँ भी क्वेश्चन रही टोटाल विषय इंपोर्टाट क्वेश्चन तुम विषय को थे पढ़ी सारी तुम जो भिडियो देखुच तुम टोटाल विषय पूरा मन रही एग्जाम पर्यंत। तो देख प्रथम क्वेश्चन कौन कहला संबलर केतोटी विशेषत्व अच्छी। तो एनसर देख पे एनसर के चारोटी चारोटी कौन कौन प्रथम हूँ कौन तुम उपयोगिता मुझे लिखिदे पे उपयोगिता कार्य दक्षता मुझे कहीदे पे मन रखिद संबलर जो संबलर तुम टोटाल चारोटी विशेषत्व अच्छी। प्रथम उपयोगिता कार्य दक्षता सुलभता आ गए कौन पे ना परिवर्तनशीलता उपयोगिता सुलभता कार्य दक्षता और परिवर्तनशीलता मोट चारोटी विशेषत्व रही कहार ना संबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 2 नंबर क्वेश्चन प्रकृति अनुसार संबल केते प्रकार लेख केते प्रकार पे प्रकृति अनुसार प्रथम प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक और मानवकृत संबल। तो 3 भाग में आंसर लिखि दूसरी पे तीन प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पे 3 नंबर क्वेश्चन उत्पत्ति अनुसार संबल केते प्रकार कौन कौन। तो पे उत्पत्ति अनुसार संबल उत्पत्ति अनुसार संबल केते प्रकार। तो पे उत्पत्ति अनुसार संबल 2 प्रकार जैव संबल अजैव संबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पे 4 नंबर क्वेश्चन 200 नॉटिकल माइल जे इक्वल टू डैश। प्लान एटा तुम बही रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 200 नॉटिकल माइल जे 370 किलोमीटर 370 किलोमीटर है तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आउ गोटे मत पे एटा मत आसपे 12 नॉटिकल माइल एटा जमी 200 नॉटिकल माइल इक्वल टू 370 किलोमीटर मुझे लिखिदे के ठीक से भाया गोटे पे से भाया तुम 12 नॉटिकल माइल जे के 12 नॉटिकल माइल जे 22.2 किलोमीटर 22.2 किलोमीटर एटा मत पे मन रखिए एटा बही अच्छी पे पढ़ी नहीं थो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि तुम भरण अनुसार संबल केते प्रकार कौन कौन लेख। जो 5 नंबर क्वेश्चन कहला भरण अनुसार संबल केते प्रकार कौन कौन। तो पे भरण अनुसार संबल 2 प्रकार गोटे हूँ नवीकरण योग्य अन्य हूँ नवीकरण अयोग्य। तो ये करेक्ट आंसर जो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन बंटन बा वितरण अनुसार संबल केते प्रकार कौन कौन लेख। तो बंटन बा वितरण अनुसार संबल 2 प्रकार कौन कौन सर्वत्र सुलभ संबल आ गोटे हूँ तो गोटे हूँ सर्वत्र सुलभ संबल आ गए पे बही ठीक से देखने ठीक से मन पड़े कि तुम 2 प्रकार है केते प्रकार ना 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन परिमाण अनुसार संबल को केते भाग में विभक्त कराई परिमाण अनुसार संबल को 2 भाग में विभक्त कराई एटार आंसर मध्य पे जो 2 भाग में। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन कही कौन ना 8 नंबर क्वेश्चन कही व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल को केते श्रेणी में विभक्त कराई। तो एटार आंसर मध्य तुम 2 भाग में गोटे हूँ सरंती संबल सरंती सीमित तापर आ गए हूँ असरंती अक्षय। तेणु 8 नंबर क्वेश्चन आंसर मध्य तुम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही नेक्स्ट क्वेश्चन कही 9 नंबर क्वेश्चन उद्यान और अम्लजान सम्मिश्रण में कौन सृष्टि हुए कौन पे उद्यान और अम्लजान सम्मिश्रण में आमर जल सृष्टि हुए जानते आम H2O H हूँ हाइड्रोजन उद्यान ओ हूँ अम्लजान। तो यहाँ सृष्टि हो कौन जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही 10 नंबर क्वेश्चन मालिकाना अनुसार संबल को केते भाग में विभक्त कराई। तो मालिकाना अनुसार पे तुम भाव 2 भाग कि 2 भाग नहीं 3 भाग में कारण देख कौन कौन गोटे हूँ स्थानीय संबल गोटे हूँ राज्य सरकार अंतर जोड़ा थाए आ गए हूँ कौन देख पे मालिकाना अनुसार जो संबल 3 भाग में विभक्त कौन कौन गोटे हूँ व्यक्तिगत द्वितीयटी हूँ गोष्ठीगत एवं आ गए जातीय माने जो राज्य सरकार सीधा सड़क राज्य सरकार अंडर रही है जातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन
ଭାରତ ମହାସାଗରର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ ଅଧିକାର ପାଇଛି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। EEZ EEZ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଜୋନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର କେତେଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ରହିଛି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୋଟ 5 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ରହିଛି। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଟୋଟାଲ 5 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି? ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି? କାହା ଉପରେ ପିଲାମାନେ? ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଟା ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି? ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି? ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ହେବ IUCN। ଲେଖିଦେଉଛି IUCN, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। IUCN ହେଉଛି ତ ସଂସ୍ଥାଟା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରିଓ ଡି ଜାନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଭାରତ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? କେବେ ପିଲାମାନେ? 1992 1992 ହେଇଛି ତୁମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏ ହେଇଥିଲା ତୁମର ଟୋଟାଲ ଏଇ ବିଷୟର ଟୋଟାଲ 15ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉଥରେ ପଜ୍ କରି ଆଉଥରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିନିଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଏଇ ବିଷୟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଥର ଯଦି ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? କ'ଣ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଓ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 6 ନମ୍ବର, ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଓ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟରୁ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆସେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ପାର୍ଥକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଆସେ। ତ ଏଥର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଦୁଇଟା, କ'ଣ? ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ତ ଏହାର ଭିତରେ ତୁମର ଏଇ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତ ତମେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ, ମାନେ ଯା ସର୍ଟ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଲେଖା ରୁହେ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ? ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? କେତେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ବାହାରୁ, ଯେମିତି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଆମର 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲରୁ ଭିତରକୁ ରହିଛି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା 18 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭାରତ ଉଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କ'ଣ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 4 ମାର୍କର। ନେକ୍ସଟ 19 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଧାରଣୀ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତୁମେ ଏଇଟା ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ। ଏଇଟା ନ କଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁମେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ରହିଛି। ଏଇଟା ତୁମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତାର ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ 5 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, 5 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବ, ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ଯଦି ତୁମକୁ ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ନହେଲେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରି ତୁମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।